Today's topic is summer travel packing essentials. Packing right is the secret to a perfect summer getaway in Vietnam. Today, we'll learn useful Vietnamese vocabulary for all your must-have travel items so you can talk about your packing checklist just like a local. Let's get your bags ready. Đồ bảo vệ da và sức khỏe. Sun protection and health. Kem chống nắng, Sunscreen. áo chống nắng, Sun protective jacket. xịt chống muỗi, thuốc chống muỗi, Mosquito repellent. kính mát, kính râm, Sunglasses. nón rộng vành, mũ rộng vành, Wide-brimmed hat. bình nước cá nhân, Personal water bottle. trang phục và phụ kiện biển, Summer fashion and beachwear. đồ bơi, Swimwear. Swimsuit. váy, Dress. Skirt. quần sót, quần đùi, Shorts. áo thun, T-shirt. dép lê, Flip-flops. Slides. khăn tắm biển, Beach towel. túi chống nước, Waterproof bag. giấy tờ và đồ công nghệ, Documents and tech essentials. hộ chiếu, Passport. sạc dự phòng, Power bank. quạt cầm tay, Handheld fan. Mini portable fan. And that's your ultimate summer packing checklist. Make sure you don't forget your kem chong nang and ging mat before heading out to enjoy the tropical sun. We hope this lesson helps you expand your practical vocabulary and makes your learning journey even more exciting. Follow VLS for more useful lessons. See you in the next topic.